get to me once now, baby, but I'll never let you in again. I'll let you get to me once now, baby, but I'll never let you in again. I'll let you get to me, I'll let you get to me, get to me. I'll let you get to me, I'll let you get to me, get to me. I'll let you get to me, I'll let you get to me, get to me. I'll let you get to me, I'll let you get to me, get to me. مرحبا بكم. عدنان بن حليمة, directeur général adjoint de Huawei Tunisie. اليوم on a eu l'honneur d'être invité par l'EPI, EPISUS. Sujet sur le digital de façon générale. En tant que Huawei, on a participé aujourd'hui pour parler sur la partie connectivité et l'évolution de la connectivité. On parle de l'évolution de la 4G vers la 5G, les bénéfices de la 5G, les perspectives et les horizons pour la vie quotidienne du Tunisien ou du citoyen. Et sur l'aspect industriel aussi, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme champ et comme horizon. إيهاب باجي ديريكتور جينيرال ميديانات. اليوم الحق معناتها نشكروا لي بي على الانفيتاسيون، معناتها ان سوجي اللي على لا ترانسفور ديجيتال حاجه تري انتريسونت الحق. ان ايشونج وديبا كان باهي. حكينا اليوم على لا كولتور دونتربريز، حكينا على الترانسفورماسيون ديجيتال دون لو موند دون تونيزي، كيفاش لينوفاسيون، كيف اليوم كيفاش نجموا كونتربروندر، كيفاش نجموا مثلا اون بو كري دي بروجي. الحق معناتها ليشونج كان كونستركتيف ليميتي دو دومان. نتصور انا يلزمنا راهو برشا معناتها اللقاءات ما بين التلامذه وما بين اليونيفرسيتي وما بين لي اندستريال باش نجموا نفهموا بعضنا. نحن كما قلت انا في الديبا قبيله، نحن اون مونك بوكو دو كولتور دو كولابوراسيون. اذا كان نبداو نطوروها توا، نتصور تلامذتنا اللي هما نهار اخر باش يكونوا معناتها دي شيف دونتربريز، باش يكونوا دي ديريكتور، دي شيف دو بروجي، باش عندهم سيت كولتور ونجموا نقدموا الخلاصه نجموا نقولوها في الترانسفورماسيون ديجيتال. اللي لازمنا ديما فايقين، لازمنا معناتها لو فات كو عندنا اون فيجن اي عندنا معناتها نكونوا اوتوديداكت وعندنا كيما نقولوا السواف de l'innovation, نجموا نخلقوا ابداع ونجموا peut créer de la valeur pour l'entreprise ولا pour le bled d'une manière générale. Ahmed Ahmad, directeur général de GFI. On est une société de 20 000 personnes implantées dans 20 pays, y compris la Tunisie où on a 250 personnes. اليوم جينا بحذاك الفيسوس le pays effectivement pour parler du sujet d'actualité, qui est la transformation digitale, et effectivement qui est un sujet qui intéresse tous les jeunes الموجودين اللي on parle beaucoup sur la transformation digitale. حابين نبسطوا أكثر c'est quoi la transformation digitale. خاطر العباد تعمل قاعدة تصير transformation digitale من غير ما نشرب رواحنا les réseaux sociaux, les réseaux LinkedIn. Mais effectivement la transformation digitale ça dépasse أكثر من هكا. عندنا حكينا بسطنا شويه على الانترنت اوف ثينك، انترنت الاشياء اللي هي داخل في الترانسفورماسيون ديجيتال. حكينا على لا فيزيون 360 بور ان كليون اللي اجوردي الشركات لازم تعطي اهتمام اكثر للكليون باش تعرفوا اكثر الكليون نتاعها، باش تنجم تعرف لي زابيتود نتاعو. حكينا على الانتليجنس ارتيفيسيال اللي effectivement aujourd'hui يلزم في الترانسفورماسيون ديجيتال اللي هي un des facteurs clés تاع دو سوكسي pour mieux connaître pareil les moteurs de connaissance. حكينا على les chatbots. Donc il y a pas mal de sujets de transformation digitale. Et Inch'Allah, qu'on a fait les étudiants, c'est tout faire qu'il y a énormément de nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. Donc, il y a la transformation digitale sur Facebook, LinkedIn. Ils ont mis sur les plateformes en cloud, sur tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Inch'Allah, qu'on nous fait de neuf. Rena Emini Mansouri, cofondatrice et CEO de Dapchi.com. Lyouma, en fait, je suis intervenante sur l'événement HEDA. Généralement, je m'encourage les événements, les étudiants. C'est très très important de les inspirer, de leur raconter un petit peu le parcours, ce que j'ai appris. C'est hyper important de partager ça avec eux. Donc le groupe EPI منظم un événement, plus précisément l'EPI Business School, l'école de commerce et de management نتاعنا نظم la première édition de l'EPI Digital Day EDD 2019. Donc نجم اليوم نقول لكم في النجاح الحقيقه نتاع l'édition هذه نخموا في ان شاء الله il y aura d'autres éditions. L'importance de l'événement donc مربوط بالimportance de la thématique qui est abordée. En tant qu'école de commerce et de management ما نجموش ما نحكيوش على thématique اللي هي le digital. Surtout que on parle de digitalisation des entreprises, digitalisation des services.
on voit carrément le quotidien interne transformé suite au digital. نحكيو على la transformation digitale. Donc toutes les thématiques ont été abordées par nos invités. بالمناسبة هذه نحب نشكر le panel d'invités اللي كان حاضر معنا, c'est les experts et les professionnels dans le domaine. Donc بدينا par une séance plénière, 2 panels de discussion, الحقيقة aussi intéressant l'un que l'autre. La deuxième partie de l'événement, c'est des conférences. Donc les conférences هما عبارة على des startups tunisiennes qui ont été lancées par des jeunes Tunisiens et qui ont vraiment réussi dans le domaine du digital. Donc l'événement هذا زاد بالنسبة لنا كإيكول il est très important. علاش؟ خاطر نحنا ديما في الليبي on cherche à rapprocher le monde académique du monde professionnel. On va lancer pour bientôt un master اللي هو e-business. Donc e-business ce sera un master اللي باش يكون orienté أكثر aspect pratique que théorique بالنسبة للدومين du digital في تونس. مشكورين les invités نتاعنا الكل. مشكورة الإدارة نتاع ليبي اللي تشجع في des événements كيما هكا. نحب نشكر كل les participants اللي حضروا معنا اليوم واللي ont manifesté de l'intérêt à notre événement.